बड़ोदरा के हरणी रोड विजयनगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर हुड़को के आवास मौजूद है। यहां पर L3 फ्लैट है, जिसकी टेरेस केबिन आज अचानक ही शाम के वक्त धाराशायी हो गई। पिलर के साथ टेरेस केबिन जो है वो अचानक ही धाराशायी हुई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल फैल गया। पहले तो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन टेरेस केबिन के धाराशायी होने के चलते नीचे 3 से 4 वाहन दब गए। हालांकि आपको बता दें कि गनीमत ये रही है कि किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई घायल नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरीके से अचानक टेरेस केबिन के धाराशायी होने के चलते वहां के लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। एक्चुअली 4 દિવસ પહેલા એક નાની અમથી પારી ઉપરથી પડી, જે મને લાગે છે કે ગરમીના હિસાબે થયું અને એના પછી આખો સ્લેબ આજે તૂટી પડ્યો। મારી ડોટર થોડાક માટે જ બચી ગઈ, એ જાનહાની એને થઈ શકે એવું હતું। અમે કેટલા વખતથી રહીએ છીએ, થોડા વખત પહેલા પણ સમારકામ થયું, પણ જોવે એવું થયું નહોતું। આઈ થિંક ગરમીના હિસાબે પડી ગયું આજે। ના, કોઈને ઈજા નથી થઈ, બટ બધાને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। આ છે LIG હડકો। બનાવમાં તો ઉપર ટેરેસનો ભાગ પડી ગયેલો છે, બીજું કંઈ નુકસાન થયેલ નથી। નીચે જે બાઇકો હતી તે દબાયેલી છે ને એમ નુકસાન થયેલું છે। તો હરની વિજયનગરમાં રેસિડેન્શિयल છે, અંદર બધા રહેતા હતા, જે લોકો રહેતા હતા એ લોકોને અત્યારે બહાર કાઢી લીધેલા છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।